lang. Goods na rin to guys, pang ulam guys. Alright, yan. Woohoo! Kalahating kilo yata to guys. Ganda pagkatama guys. Hirapan talaga siyang manggal. Putol na to guys, putol. Okay. Dito pa guys. Libre ulam na to mamaya guys. Pangatlong peraso na to. Pang-apat na sana kaso yung pangatlong strike natin nakawala. Ayay. Parang gumaan na. Gumaan guys ah. Sana na dito guys. Ayan, dito maliit lang guys. Sobrang liit. Ayan guys. Ang kulit, ang likot-likot. Oh, alright. Ang likot-likot mo doy. Sinira niya na yung pamain natin guys. Ayan guys. Maliliit na swordfish. Grabe ang hirap tanggalin sa bibig niya guys. Alright. Ito na. Pang-apat na sana. Guys, pwede na yata ito. Subukan pa natin ipain to guys. Kasi kakunti na lang yung pamain natin. Mamaya na lang natin ito gagamitin guys. Mamadali tayo. Kailangan natin magmadali guys. Lalo na pag yung isda nandyan pa kumakain pa. Kasi naalis din yan sila guys pag na nabubusog na. So kailangan pag kumakain pa yung isda, bilisan mo talaga yung kilos mo. Bawal pa bagal-bagal guys. Okay. Alright. Ito lang ako magpain guys. Easy. Ginaganyan ko lang yan guys. Oh. Tapos tinatalian ko yung dulo dito. Taling simple lang guys. Ganito lang. Isa. Tali ko na ganyan. Straight ba? Pantay ba yung mga dulo ng tali mo? Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Suwak na yung tatlo guys. Putol lang sobra. Tapos tinan nyo yung dulo guys. Yan. Yung dulo pinuputol ko rin to ng yung ganito lang guys. Ayoko ng ganun sobrang haba. Okay. So antar ulit guys. Guys, picture na naman guys. Yan. Pang-apat na to guys. Fish on.
maliliit nga lang. Nasa mababaw lang kasi tayo. Bibihira malaki dito guys. Oh. Liliit. Ang liliit. Yan na guys. Yan. Okay. Alright. Sige guys. Yun. Ayan naman siya guys. Uy. Ang nakakasilaw. Ito lang yung huli natin guys. Yan. Goods na rin pang ulam. Ito lang yung huli guys. 4 na pirasong swordfish. Piraso guys. Ang ulam. Meron pa tayo nito guys. Shell. May buko-buko. Pangadubo. Bagyo. May lagaw. Okay na rin ito pang ulam guys. Goods na rin pang ulam. Okay.